Harvey. Harass by 2. Harvey. Down the lane. In and out. Pick up the ball by Eman. Eman pa rin. Back to Harvey. Off the glass. Masyadong malakas. Lord, Lord, patawad. Oy! Hey! Umilaw na. Muntik nang di umapak. Anareta, nagpapakuha talaga ng camera. Crossover, kangaroo moves. Side inbound by Harvey. Pass to Jim sa gitna, kumat. Pupuwersa sa ilalim. Kinapos. Lord, nagmamadali, accelerating, harass by 2. Lord, ang ganda ng pasa sa gilid, on the float. Masyadong malakas nga lang. Harvey, almost lost it. Naagawan, Harvey pa rin, harass by 2. Harvey, siko daw. John Paulo for the 3. Wala, but last touch by Lord Father Lord. Inbound by JP Laguerta. Cut bumomba sa gitna. Ilista mo na. Jim for the easy 2s. John Paulo. Pasto Anareta hinaharas. Anareta tumingin pa. Anareta pasto. Pupersa sa ilalim. Jim once again. 6-3 ang score. Tatay ni Lord driving the ball. Tatay ni Lord, isolation versus Anareta. Iniwan, nasundutan. Nakuha ni Lord for the pull-up J. Lord for the 2 point. That puts it in. Wide open, shot, easy lang daw. Didiskarte looking to capitalize. Crossover sa gitna. Libreng-libre for the easy floater. John Paulo Laguerta. Pagod na si Harvey, kapapasok lang. Cookies pa. Oy, sayang yon. Down the lane, pick up the ball. Kanino mapupunta? Sa tatay ni Lord. Crossover move. On the long bomb. Wala. Big rebound by Ken Harvey De Castro. Down the lane, umikot. Hinagi sa gitna. Kanya pa rin. Pinasa sa kawalan. Ang liwanag kayo. Patay kayo. Naghubad na. Nagpakita na ng muscles. Tatay ni Lord looking to capitalize on the long bomb. Wala pa rin. Pick up the ball but still. Pasto, nakaitim. Pasto, nakaitim uli. To Lord on the middle. Masyadong malakas. Crossover. Nasundutan. Same ball. Traveling violation by James. Side inbound by JP Laguerta. Maghahanap ng magandang spot. Kanino kaya pupunta? Pinasa sa Harvey on the 3. Jim para sa offensive board. Nasundutan. 8-3. Mukhang tambakol. May mag-uwi ng tambakol mamaya. Galingan nyo. Naka-live kayo. May mag-uulam ng tambakol mamaya. 8-3 ah. Lamang sila Lord eh. Patay. Paulo for the rebound. Eman almost lost it. Masyadong malakas. Harvey nagmamadali. Crossover. Harass by block. Harvey gumamit ng puwersa. Harvey big rebound by. Naku po. 4 versus 1. 4 versus 1. Naku po. 9-3 na po ang score. Jim sa ilalim. Jim, that's easy too. Lord, nagmamadali, accelerating.
Lord again, humingi ng screen. Lord, atake sa baseline. Pinasa sa gitna. Hesitation. Traveling violation ka. Sayang yun. Magandang play. Harvey, didiskarte Paulo. Tinira sa malayo. Paulo! Paulo, pass to, almost lost it. Harassed by Harvey. On the pull-up, Jay. Big rebound by Jim. Pass to Anarreta, pass to Jan Paulo. Jan Paulo, papuwersa sa gitna. Jan Paulo, kinapos. Tatay ni Lord, dribbling the ball. Tatay ni Lord, pinasa sa ilalim. On the float, pull-up, Jay. Big rebound by Eman. The Eman. Power of Eman. Harvey, pass to Jan Paulo. Pass to sa gitna. Ganda ng pasa sa gitna. Binit-bitan on the scoop. Jim underneath. Inubo na po yung announcer. Naku po, naiwanan. Binit-bit. Nailang. Jan Paulo. Laguerta, pass to. Masyadong malakas. Kung kailan may camera, tsaka naman minamalas. Side inbound by Tatay ni Lord. Pass to Lord. Lord, didiskarte, humingi ng screen. Wide open shot. Papasok kaya. Wala. Block para sa offensive board. On the floater. Bang. That puts it in. De Castro, humihingi ng low post, pupuwersa. Eman, nasundutan. Lord, nag-abamadali. Lord, libreng-libre of the layup. Paulo, papasa sa gitna, down the lane. Libreng-libre. That's easy too for Jim Dinglasan, jersey number 16. Still by Harvey. De Castro, crossover. Harvey pa rin. Nagmamadali, hinaharas. Haras by Lord. Wide open, si Paulo. Paulo using the board. Paulo, 3. Put. Ilabas nyo na, ang galing nyo. Pag nasa loob na kayo ng court, isipin nyo na. Fake. Pinasa sa gitna. Big rebound by Jim. Pass break to Paulo, libreng-libre. Ilista mo na. Paulo, that backs in. Tatay ni Lord, pass to nakaitim. Fake. Sa gitna. On the scoop. Big rebound by. Pass break to Anarreta. Anarreta, fake and lay up. Anarreta, wala. Follow up by Paulo. Kanino mapupunta ang bola? Pick up the ball by Black Boy. Pass to Lord. Lord, easy. Sa gilid. Nasusundutan. Easy lang daw. Looking to takpak. Oh, mamaya lang daw. Looking to capitalize. Lord, para sa pull-up J. Big rebound by Eman. Pass to Harvey. Harvey accelerating. Down the lane. Harvey bumit-bet. Masyado ba? Pick up the ball by. Offensive rebound by Jim. Howie daw ang tinawag. Score, rep. Score. What? Ano score? 1-9. Aba, umahabol. Ayaw yatang mag-uwi ng tambakol. Lord. Sa gitna, behind the back. Lord. Sidestepping. Sa gitna. That's easy too. Very basic. Ang ganda naman ng connection nun. Harvey ang may tangi ng bola. Harvey to Anarreta. Anarreta tumira ng 3. Anarreta masyado raw malaki ang ring. Hindi nga lang pumasok. Pumwersa sa ilalim. Gumamit ng katawan. Off the glass. Ilista mo na. Harvey babawi.
Jelly layup, Harvey. Favorite. Tatay ni Lord. Pass to nakaitim. Nakaitim. Lumay up. Big rebound by Eman. Pick up the ball by Anareta. Babaraw. Pass to Paulo. Pinasa sa ilalim. Pupuwersa sa ilalim. Jim. Gumamit ng katawan. Masyado nga lang malakas. Pinasa sa kawalan. Masyadong malakas. Side inbound by Harvey. To John Paulo Laguerta gumamit using the board. Jim, pumuwersa sa ilalim. Wala. Kanino mapupunta? Bola. Still by Harvey. Harvey, namuwersa, gumamit ng muscle. Kanya pa rin. Harvey pa rin. Naghahanap ng papasahan. Pass to Paulo. Pick up the ball. Paulo again. Umikot. Wala pa rin. Big rebound by Jim. Jim, pupuwersa. Gumamit ng katawan. Nanggigigil na. Brought to you by Alaksan. Sakit ng katawan niya mamaya. Jim sa ilalim. Jim. Grabe naman yun. Kayod kalabaw. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Crossover. Sa gitna, tumira ng tres. Wala pa rin. Inaalat na. Jim, dribbling the ball. Jim, accelerating. Jim again. Pass to Anareta for the 3. Big rebound by Eman. Paparasa sa ilalim. Naka-block. Pass to Tatay ni Lord. Tumira ng tres. Wala pa rin. Big rebound by Harvey. Harvey. Down the lane. Pinasa kay JP. Ang ganda ng pasa. Kapus nga lang. JP again. Tumira ng tres. Wala pa rin. Big rebound by Harvey. Sa ilalim. Pupuwersa. Gumamit ng muscle. Harvey. That backs in. Haras by Anareta. Hinagis. Walang napasahan. Torres Trito abaw mahabol ah. Side inbound by Anareta. Pass to John Paulo. To Harvey Di Castro. Pass to Anareta. Almost lost it. Muntik nang umapak. Pinasa sa kalaban. Nagmamadali, nakawala, bumitbit. Hindi nga lang pumasok. Pick up the ball by Anareta. Pass to Ken Harvey. Ken Harvey. Lumayap sa ilalim. Jim. Easy yon. Sidestepping move. On the lefty layup. Easy 2 points. Harvey. Pupuwersa na naman. Jelly layup. Kanya pa rin ang haba ng galamay. Harvey pa rin. Anong height nyo? Anong height nyo? Lamang ang mahaba ang galamay. Brought to you by Star Margarine. Jim, kumat sa gitna. Jim pa rin. Big rebound by Tatay ni Lord. Pass to. Haras by 1. Na screenan. Anareta. Accelerating. Pass to Jim. Jim sa gitna. Emmanuel gumamit ng katawan, the muscle boy. Still by. What the hustle? JM Anareta, the Mr. 12 hours. 12 hours gising, 12 hours din tulog. In and out. Kanino? Pupunta? Side inbound by. Pinasa sa kalaban. Napagkamalang kakampi. 3 versus 1. Anareta, binalik. Sa gitna, pinasa. Ang ganda naman ng pasa na yon. Harvey. Down the lane, lumayap sa gitna. Using up the board. That puts it in. Still by.
Almost lost it. Lord for the 3. Big rebound by Blackman. Big rebound by Eman. The number 2 Blackman. Harvey. Pinasa. Foul ang giningi. Eman Arida, jersey number 24. Side rebound. Pick up the ball by Anereta for the long bomb. Hindi nga lang pumasok. Still, kanino mapupunta? Anereta inilang. Hindi nga lang pumasok nga lang. Anereta nagmamadali. Anereta the kangaroo. Kangaroo shot. JP Laguerta gumamit ng muscle. Hinagis. Pumasok. The black man gumamit ng puwersa. Using up the board. Foul ang tinawag. Sayang yun. Sidestepping. Up the traffic. Pick up the ball by Gianpaolo. Gianpaolo, ang ganda ng pasa. Libreng-libre. Anereta dumidila pa. Ang haba ng dila. Lord for the crossover move. Aiso versus Harvey. Pinalusot sa gitna. Pinasa sa tatay. On the 3. Wala pa rin. Kanino mapupunta? Pick up the ball by Lord. On the baseline. Umikot uli. Lord, pinasa sa gilid for the black man. Hirap na makashoot. Napagod na. Jim. Dribbling the ball. Jim. Bubuelo. Jim. Ang humarang giba. Pinasa sa ilalim. Pass to black man. Binalik. Back to black. Huli ka! Pisong piso. Good block by Ken Harvey. Nakaubad pa yan. Brought to you by Tapal Bulkasil. Side inbound by Eman. Naghanap ng papasan. Pick up the ball by Anereta on the long bomb. Anereta wala pa rin. Anereta nasundutan. Libreng-libre. Pwede pang magkape. Paulo for the 3. Paulo. Big rebound by Eman. Pupuwersa. Eman hinagis. Eman wala. Tatay ni Lord. Pinasa sa nakaitim. Back to nakaitim. Puro nakaitim. Tatay ni Lord. Didiskarte. Haras by Anereta. Sa gitna, umikot. Pinasa sa ilalim. Kay Blackman. Pumasok. Nasundutan on behind. Harvey. Fake. Crossover. Haras by Eman. Tabiraw. Sa gitna. Foul ang tinawag. Score. 9-7. In favor of Lord team. Wide open shot for the 3. Malas talaga. Once again for the second chance. Pick up the ball by Jim. Libreng-libre. Uy, ganda ng pasa. Oh, yes. Sayang yon. Still by Eman. Nice defense. What a great hustle by Eman boy. Jersey number 24. Eman Arida. Tatay ni Lord. Lord on the side inbound. Nakuha ni Blackman. Blackman. Big rebound by Harvey. Pass to Laguerta. JP Laguerta. Puparsa sa ilalim. Kinaliwa. Wala pa rin. Anereta. Haras by Anereta. Still. Almost lost it. Kanya pa rin. Sa ilalim. Bumitbit. Napaka-easy ng scorean sa kanila. JP libreng-libre. That easy it is. Tatay ni Lord. Easy lang daw.
Lord, libreng-libre. Big rebound by Blackman. Kanya pa rin. Blackman again. Hinampas sa ulo. Napagkamalang bola yung ulo. Tatay ni Lord. Didiskarte. Crossover down the lane. Nasupalpal. Foul lang hiningi. Tatay ni Lord. Looking to capitalize. Didiskarte on the ISO. In front of Harvey. Pick up the ball by Lord. Pinasa sa gilid. Pinasa sa gitna. Big rebound by Eman. Pick up the ball by JP Laguerta. Pahinga lang daw muna, sabi ni JP. Ano kayang gagawin? Ipapasa o ititira? Naghahanap ng papasahan. Pinasa sa ilalim. Jim pick up the ball. Pinasa sa gitna. Nasundutan. One-on-one. Crossover. Pinalusot sa ilalim. Pinalusot. Wala pa rin. Ganda sana nun. Laguerta. Pupuwersa sa ilalim. Pinasa kay Jim. Jim again. Jim. Grabe naman yun. Lord, fake and wala pa rin. Nasundutan. Inaras. Aras by Lord. Pass to Anarreta. Pass to Jim. Jim. Sa gitna. Jim. Foul lang hiningi. Anarreta pick up the ball. Pass to Laguerta. Laguerta. Fake. Laguerta again. Pass to Anarreta. Anarreta. Didiskarte. Anong gagawin? Aatake ba? Ititira? Ipapasa sa kakampi o sa kalaban? Tinira ng malayo. Anarreta again. Pass to tatay ni Lord. Pick up the ball by Blackman. Pass to wide open shot. Uy, inilapit. Ang ganda ng pasa. That's game ball. Ball game time. Grabe naman.